আমাদের একবার হয়ে যায় না, এখানে একটা প্রজেক্ট করে দেবো আমরা। এখানে আমাদের ইংলিশ মাল হবে, বিয়ার হবে, ডলা হবে, একটা বাংলাদেশি চুনাপটিও খেতে পারবে না। এই চট্টগ্রামটা আমাদের যদি একবার হয়ে যায়, আমাদের এই চট্টগ্রামটা লাগবে। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा जगह है, ये चट्टग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत अच्छा इधर रहेगा से अपने लिए। हमको शिप चाहिए, या चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा। সব এখানে রাজুদাকে এনে বসিয়ে দেবো, বড় একটা রেস্তোরাঁ হবে, পকেট পরোটা হেমকি চলবে। দাদা কি বলেন? पूरा पॉकेट पराठा। पॉकेट परोठा बहुत अच्छा चलेगा इधर पे। ये इंडियन दादा, अरे हमको इंडिया ने, इंडियन है हम तुम्हारे दादा। ये क्या इंडिया बात ने, है? ये चट्टग्राम हम ले नहीं, लेंगे। चट्टग्राम हम लोग ये लेने के लिए चट्टग्राम आए। एक दिन बाद हम ले लेंगे। तुम लोग किको आए ना, नहीं कर किको आए। पाएगा। এমন তো বলতেছি না কি কয় हाँ, अपना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए हम लोग आए यहाँ पर। ये जमीन अपने को चाहिए, ठीक है। বলছি দাদা, এই চট্টগ্রাম আমাদের লাগবে, যাতে যাই করা লাগুক এই চট্টগ্রাম আমরা একদিন নিয়ে নেবো। একটা বাংলাদেশি চোরাপটিও কিছু করতে পারবে না। এ আগে চট্টগ্রামীরা নিয়ে নিব মানে নিয়ে নিব 5 আর ভিতরে দেন না